हेलो किड्स, बच्चों आज हम क्या बनाएंगे? अल्फ़ाबेट ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बटरफ्लाई। सबसे पहले बच्चों हम कलर के नेम जानेंगे। ये कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। येलो कलर किड्स, कौन सा कलर? येलो कलर। ये कौन सा कलर है? ये है ग्रीन कलर। कौन सा कलर है? ये है पिंक कलर। ये है येलो कलर। पर्पल कलर। ब्लू कलर किड्स, कौन सा कलर? ब्लू कलर। किड्स डार्क ब्राउन कलर। तो किड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट।